हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज आ गए एक्सप्रेस बाजार में। हेलो, चलिए गाइस कैसा है एक्सप्रेस बाजार में दिखाते हैं, देखते रहिए आप। ये स्टोरत आहे गलो आम्ही। कैसे देखो क्या क्या है, कितनी सुंदर सुंदर फैंस। एक्सक्लूसिव ऑफर শুধুমাত্র আমাদের থার্ড ফ্লোর কিড সেকশনে আসুন। লিফট ব্যবহার করে কিড সেকশনে এসে দেখে যান বাচ্চাদের ফ্যান্সি ডেনিম জ্যাকেট। কোনটো কোনটো কাপোৰ লাগব নো? কোনটো লাগব? তুমি যত হাত দে হাতই লৈ ক। কোনটো লাগব ক? এটো এটো তোমাৰ হয় না? ডাঙৰ হ'ব ন এইটো। কি কি লাগব আম্মা? মনো ওইটো ওইটো লাগব তোমাক। ওটা মাশরুম না গামা, ওইটো লাগব। ওইটো লাগব, ওইটো লাগব। ও এটা তো লাগব। पैकिंग लई ललो एक्सप्रेस बाजार पड़ा बाजार करी मुनो जैकेट लई ललो। बाय 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 ये देखो मोबाइल को बाय 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 कर दिस मा तो गई থাকো এতিয়া বল। এটা কি ভালো গুটলু? মই আৰু কোছেটাতে থাকান দাম হৈছে। এটা কি ভালো নেকি? ভালো সোয়েটার আই গেছে নাকি না তোমার? ভালো সোয়েটার নাকি না তো গরমে লাগছে নাকি? ভালো সোয়েটার পিন্ধি কিনে